Bien, chicos, bienvenidos a nuestro tercer día de carga. Vamos a empezar como el resto de los días. Vamos a hacer las oraciones de la Maharshya. Eh, y después de eso, vamos a meditar, vamos a hacer la carga del elemento fuego. ¿Va? Entonces, empecemos. Si te las sabes, las dices. Si no, venga, te dejas sentir. Y luego no es obligatorio, pero si quieres aprenderlo, lo puedes incorporar también en tu práctica. ¿Va? Empezamos. Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh. Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh. Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gururdevo Maheswara, Guru Sakshat Parabrahma, Tatsmai Shri Gurave Namaha. Om Bhurbhuva Swaha, Tatsaviturvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodayate. Om Triambakam Yahamahe, Sugandhim Pushtivardhanaham, Urvarukamiva Vandhanam, Mritrior Moksheyamam Ritate. Om Suklam Bharadram Vishnaham, Sashivarnam Chaturbhujam, Prasana Vadanam Diyayet, Sarvabhino Pashantaye. Mm, Deme un segundito. Ok, ya. Otra vez, Om Triambakam Yahamahe, Sugandhim Pushti Vardhanam, Urvarukamiva Vandhanam, Mitrior Mokshiyamam Ritate. Om Suklam Bharavaram Vishnaham, Sashivanam Chaturbhujaham, Prasana Vadanam Dayayet, Sarva Vinopashantaye, Agayanana Padmarkam, Gayanana Hamar Nisaham, Anekadantanam Bhaktanam, Ekadantamupasmahe. Om Namo Bhagavate Vesaye, Guru Vedurya Pravarayaya, Tatagataya Aratehe, Samyak Sambudaya. Tadiata Om Vesaye Vesaye, Maha Vesaye Vesaye, Raya Samudgate Swaha. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti Om. Gurutanya Mahariya Hijiva Karunam Jnana Chadharma Om. Bienvenidos. Ahora sí, sigo admitiendo a las personitas por acá. Listo. Perfecto. Entonces, chicos, ahora sí, sacamos nuestro mala y empezamos. Toma una respiración profunda. Om Teya Zatu Agnai. Om Teya Zatu Agnai. Om Teya Zatu Agnai. Om Teya Zatu Agnaya. 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 Om Teya Zatonaya, 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 Om Teya Zatonaya,
Om Teya Saturnaya, 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 Om Teya Sat, Om Teya Saturnaya, 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 Om Teya Saturnaya. Om Teya Saturnaya, 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 Om Teya Saturnaya,
Om Teya Zaturnaya, 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 Om Teya Saturnaya, 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 Om Teya Om Teya Saturnaya, 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 Saturnaya, Om Teya 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 Saturnaya,
Om Teya Saturnaja, 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 Om Teya Saturnaya, 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 Om Teya Saturnaya,
Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Teya Saturnaya, Om 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 Teya Saturnaya, Teya Saturnaya, Om 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 Teya Saturnaya, 8. Om Teya Saturnaya, 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 Om Teya Saturnaya,
Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya, Arnaya, Om Teya Saturnaya, 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 un poquito más lento. Om Teya Saturnaya, 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 un poquito más. Om Teya Saturnaya, Om Teya Saturnaya. Om Teya Saturnaya, 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 Om Tejas Dato Agnai. Respira. Si estás a punto de terminar el mala, termínalo. Si no, contempla y más tarde sigues. Observa tu cuerpo, tus emociones, tu respiración. Relaja tu abdomen. Observa y relaja tu mente. Toma una respiración profunda. Inhala. Ah, una vez más. Y al exhalar como que relajas todo tu cuerpo. Inhala. Ah, cuando estés listo, lista, te reincorporas poco a poquito. Vale. Eh, Hubo quienes llegaron un poquito después, yo llegué también un poquito después. Si te faltó por ahí alguna vuelta, algún mala, hazla ahora o más adelante. Acuérdense, tenemos que juntar las 9 vueltas y con eso ya tenemos. ¿Va? Eh, ¿Qué más? Sí, de repente dice, ay, es que va rapidísimo, ¿no? Shivagam, Daniel y ya no sé quién me sigue después. Todavía tendrán unos días más conmigo, ¿verdad? Pero eh, háganlo con calma, ¿va?
el objetivo es que conecten con la energía del fuego, ¿sí? Con esa vitalidad, no solamente la transformación, sino que de verdad mm, se active eso en ustedes. Para algunos ya lo han cargado diferentes ocasiones, como es mi caso. Para otros será su primera vez. Independientemente de cuál sea tu caso, lo que más te recomiendo es hazlo como si nunca lo hubieras hecho, si es que ya lo has hecho más veces. Y si es tu primera vez, bueno, pues no hay de otra, ¿no? Pero eh, ábrete a percibir, a sentir, algo que a mí me gusta hacer siempre. A veces al principio, a veces al final, a veces en las dos, es observar un poco a ver qué está pasando, cómo me siento, qué está ocurriendo, para tener como el antes y el después. Ajá. Es como, mira, antes de hacer fuego, en este caso, me percibía y me sentía de X forma. ¿Sí? No lo voy a definir, pero para que cada quien observe eso, ¿no? Y ahora que lo hice, siento X otra cosa. Si al final, ¿sí? O al inicio sienten una resistencia, algún movimiento interno, emocional, mental, del que fuera, una recomendación, tómate unos minutitos, ¿sí? Observa, respira, concéntrate en tu respiración, observa el movimiento, ¿va? Porque esto puede surgir mucho con el elemento fuego, sobre todo, ¿va? Y el aire también un poco, y el agua, y el de tierra, y el de cielo. Entonces es un poquito diferente, pero eh, es mantente atento, observando con esa conciencia y poco a poco vas viendo cuál es el cambio, ¿va? Uno de los principales, lo hice ahorita y me sentí más tranquilo, pero en otras puede ser diferente, ¿va? Cada práctica que hagan, no es que ya lo hiciste 8 días y se debe de sentir igual a esos 8 días, o en este caso vamos en el tercero, pero poco a poco, ¿va? Van manteniendo esas diferencias. Por ejemplo, ahora yo empecé a sentir el elemento fuego a nivel mental, cómo es, como esas conexiones neuronales, ¿sí? Que vamos haciendo, hilando ideas, ¿sí? Que podemos estar haciendo algo y pensando otra al mismo tiempo y cómo esas conexiones neuronales se mueven y tienen esa vitalidad, esa conexión, como el fuego. Obviamente el cerebro no hay fuego per se, ¿sí? La cabeza ahí quemada, tal vez por eso se me cayó el pelo, no es cierto, pero a eso me refiero, ¿vale? Entonces puedes como que, mira, esto no lo había observado de esta forma. En mi caso, ahora dije, mira, ahí está ese movimiento. No lo esperaba, ¿por qué? Porque me mantuve abierto a percibir, ¿va? Entonces, más allá de un tellas de tornalla, un tellas de tornalla, o sea, es como, a ver, ¿qué, qué quiero percibir? El fuego, como sea lo que sea, como ya lo he experimentado, está bien, lo tengo presente, pero ¿qué más hay? Esa es la mejor actitud que pueden poner y tener. En este proceso y en cualquier otro, en realidad, también. Incluso en sus integraciones. ¿Ven? Cool. Perfecto. Entonces, por ahora, vamos a dejar la grabación hasta aquí. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente.